Grocery haul. Tasty. Ito. JJ ma. Pangalan. Peanut butter. Andun sa isa yung hinabigat. Tali, at kilain mo maigi. Dato puti. Fudge bar. Brownies. Yan, saba. Pansit canton. Kopi ko. Ito lahat yung napamili. Nasa worth 1,516. Canton. Yan, pwede na nakuha. Milo. Crab soup. Tomato sauce. Ketchup. Yan, sinigang mix. Ba't Gabi? Hindi ka nag-ano ng hipon? Ha? Hindi ka kumuha ng hipon? Naamay. Gabi kinuha mo? Gabi mo nakuha ko. Oo. Nor cube chicken. Next. Yan, sardinas. Century tuna. Malabo. Yan, malaki. Makare. Oh, sardinas ulit. Sardinas. Sardinas. Century tuna, kalamansi. Kopi ko. Sugar. Mabilis ang haul to. Nakikitabakan. Tapos mayroong sabon. Sabon, shirt. Yan. Tapos powder. Butter. So yan lahat siya. Yan lang.